2 godine za redom smo, jedne godine smo osvojili, jedne godine smo bili drugi, što je veliki uspjeh. U Davis Cupu smo bili 3 puta u polufinalu. U zadnjem Davis Cupu koji smo igrali, to je ono bilo vreme raspada Jugoslavije, mi smo trebali igrati polufinalu protiv Francuske u Francuskoj. I naše šanse su bile velike da su igrali to vreme tad Ivanišević, da je igrao sa mnom, jer verujem da bi ušli u finalu i da bi osvojili. Znači to su jedino 2 stvari koje su mi iskreno ti kažem, što mi jedino žao što nisam osvojio taj Grand Slam i što nismo tad bili, to nije zavisilo od nas, nažalost, ali što nismo osvojili Davis Cup, jer smo stvarno bili blizu osvajanja Davis Cup. Baš sam to htjela da pitamo koliko će recimo tata da projektuje svoje neke neostvarene želje na decu. Ne, to sigurno neće. Smatram da oni treba nađu svoj neki put. Ja sam tu da im pomognem što se toga tiče. Da ko žele se bave sportom, sigurno ću im izvoliti i apsolutno ću ih podržati. Ali nisam od onih ambicijnih roditelja koji imaju takvira svoje djecu. Da pa crno bilo čega postane neki prvaci ili neki sportisti. Dobro, mi tičeš mi da počne već ali da se bave, dobro, da. Mali su li se bave? Dobro, stari već igra, Filipić već se bavi sportom, ali nisam jednom bio na nekom njegovom treningu, odem, pogledam malo, ali nešto duže od 5-10 minuta nisam nikad ostao. Jer verujem da sam sebe nađe. Ako voli to, ja ću apsolutno to podržim. Ali da nešto leči neke svoje komplekse ili nešto neke neostvarene želje svoje preko djece, to nikad neće. Znači, mi smo ovdje ti od početka. Da. Ja bih najviše volio da jedan i drugi naprave više nego što se ja napravio. Ja bih bio najsretniji što se toga tiče. Ali jedino ako oni budu to željeli. Kao što i ja sam, moji roditelji su isto mene pustili i bili su tu i podržavali me, ali nije nikad bilo moraš to. I mislim da koliko god bilo to dobro u početku, ipak dolaze neke posljedice posle toga. Neko teren. Zašto Filip recimo pokazuje sklonosti? On voli da igra tenis. Stefan još je mali, sigurno da će dogodine da krene i on malo da udara loptu. Sad šta će biti, to je vrlo teško reći. Mislim da od Retko ima sad, znam sad nešto baš razmišljeno, Retko ima ovih tenisera trenutno gdje su im roditelji bili vrhunski sportisti. Retko ima možda par tih, jedan je Krišnan, koji se drugi je 100 i od ovih samo ne mogu se setiti. Od ovih nekih poznatijih bivših sportista gdje su sad prilično njegove nastavili se bave sportom. Ili igraju, ali ne u toj nekoj meri. I retko koji je nadmašio svog roditelja. Školom, tenisa koji si ti pokrenuo? Pa pokrenuo sam ja to, međutim, kažem ti, namjerno nisam teo i nekih 4 godine da se bavim bilo kakvim sportskim nekim i drugim aktivnostima, a sad sam krenuo i kao neki stručni savjetnik i napravio sam nam plan programa za elektroničku asocijaciju gdje smatram i sad idući ne treba da izložim svoj program gdje se napravio sam jedan vrlo interesantan program gdje se napravio jedna elitna grupa sportista, tenisera koji bi trenirala zajedno i sve ono ostalo, ali sad o tome ne pričam jer dosta dugačak koncept programa. Ja imam obavezu, ne da me učim, ja imam obavezu. A vuče me, da, ali više ta neka obaveza koju imam, jer kažem sve što sam postigao sam preko tog tenisa i mislim da imam obavezu da se revanširam. Ne samo tenisu, nego i ovoj zemlji i ovom narodu. Poznaš recimo nekom klinaca sebe, na bilo koji način?
No šta, isko ti kažem, u zadnje vreme, zadnjih 2 godine, 3, malo sam provodio vremena na teniskom terenu. Imamo. I mi smo uvijek imali talentovne igrače i sportiste, ne samo u tenisu, svim sportovima. Međutim, ali samo do jedne, ne računajući što je timski sportovi, gdje smo stvarno uvijek bili najjači, ali ovim pojedinačnim. Uvijek smo imali neke prvake Evrope, sveta u juniorskim konkurenciji. A onda u prelazak taj gdje neke juniorske, amaterske konkurencije, profesionalnu konkurenciju je vrlo naporan, vrlo težak i tu se mi gubimo. A gubimo se zbog slabe organizacije i slabog finansiranja. Koga si pamtiš kad te namučio, a koga si od ti namučio? U kom pogledu misliš? Znam u teniskom kao meč ili kao... Imaš njega za protivnika, mučiš ti život. Ne znam, mislim, ima jedna interesantna stvar, a to je da... uvijek sam sve tenisere ovako poštao, voleo, mislim, bili smo dobri prijatelji. Ali ima jedan detalj koji je vrlo interesantan, a to se veze za McEnroe. Prvi put smo igrali 85. godine na prvenstvu Australije u četvrtfinalu i kad je on vodio 2-1 u setovima, to je onaj čuveni neki moj sendvič kad sam ja izašao sa terena i kad sam počeo da jedem sendvič i da pijem šampanjac, a on se svađao sa sudijom. I taj sam meč ja dobio, nevjerovatno, ali 5. set sa 6-0 i zadnju loptu je udario negde van stadiona, otišlo potpuno. I pošto svako tako meč je veliko, pogotovo na tom Grand Slam turniru, obavezna pres konferencija. I on se spakovao i nije uopšte otišao na pres konferenciju, turnir ga je kaznio sa nekih 30 i nešto $1000, plus što nije otišao na pres konferenciju, plus to neko ponašanje njegov na terenu, tako da mu je bilo zabranjeno se bavi da igra turnire sljedeći 4 mjeseca što nije smeo da igra turnire. I poslije toga je opet krenuo, a to je vrlo interesantno da i Lendl i on su došli na to prvenstvo Australije ko će došli broj 1 na svetskoj rang listi. I posle toga igrali smo sljedeći mjeseč smo igrali, kažem, to je nevjerojatno, na prvenstvu Amerike u New Yorku, US Open. Onda sam ja tad vodio i on je toliko sudija ga kaznio poenom, izgubio je game i još malo valio diskvalifikacija. To je drugi put kad sam igrao. I opet su ga kaznili i opet igrao 4 mjeseca. Mislim, tako da što se toga uvijek me zapamti i uvijek kad treba da odigramo sljedeći meč, kad smo igrali on i ja, uvijek nemoj samo sa to, odigram, opet neće igrati 4 mjeseca, neće igrati turnire, tako da desi se, mislim, interesantno se desi to. I tako da mi je to ostalo u sećanju i jedan još meč egzibicije u Atlanti kad sam igrao protiv njega, kad sam rekao da će ga dobiti za manje od sat vremena. A on se smeo i dobio sam ga 52 minuta. I posle toga odmah sljedeći turnir dobio prvo kola. I rekao, više s tobom nikad neću da igram. Ali mislim... Ne znam, nekako Vilander mi uvijek bio jer smo neka generacija i od malih, još kao klinci do 14 godina smo bili zajedno. Sad ne odlično, do 12 godina smo bili zajedno, 3 put sam ja dobio, posle toga on mene dobio. A jedan od prvih mojih velikih uspeha je bilo 85. godine kad sam igrao protiv njega u prvom kolu Wimbledona, kad sam ga dobio. Tako da uvijek mi taj meč sa njim, uvijek mi onako bio interesantan. On me nažalost dobio te godine, sljedeće godine prvenstvu Australije, gdje sam stvarno imao veliku šansu da uđem opet u finale, ja sam izgubio od njega od polufinala, poslije McEnroe kad sam rekao. A isto se zna za tebe da su te čekali obožavateljke na aerodromima, kako si s tim izlazio na kraj, da si izlazio uopšte? Da, pa dobro, mogu kažem da je bilo teško odbiti. Nije, mislim, sve je to normalno. Tenis je nešto stvarno prelepo. Arena, stadion, 15.000 ljudi, 10, nije važno koliko gledaju,
dva gladijatora kako udari loptu i u nekoj tišini. Beli sport. Uvijek smo odlazili u najlepše gradove, velike gradove, najlepše hotele. Svake te nedelje uvijek se prave program za nas, najbolji restorani, najbolji noćni klubovi, ukupno ta neka privilegija. To je normalno da ide jedno, drugo i treće uz četvrto. Tako da mislim da je to neka slava, popularnost, nešto što ide uz taj beli sport. Mislim to sasvim jasno, tako. A koliko čovjek u takvim okolnostima kad vidiš eto obožavati sa svih strana, a kad ili može da bude romantičan i uopšte nešto dosadan sebi ako je recimo bio takav? Pa dobro, ja sam sad ispadne, nije, gledaj, ja sam obično na sve te turnije odlazio sa familijom, tako da sam bio familijarni čovjek i ostao sam je vrlo to, svi smo mi ljudska bića, kad odbijaš, kad treba da legneš u krevet rano, ljudi možda smatruju da si potpuno nastavno, tako. Ali kad si sa familijom onda imaš jedan svoj program i uvijek sam to pokušavao i insistirao to da uvijek ide familija sa mnom, jer hotel je bio stvari moje kuće nekih 8 godina bavljena, a profesionalni sport. Ja sam provodio sigurno procenta, sigurno od 50 i nešto godina, provodio sam 45-16, ja sam provodio po turnirima, ostatak sam imao neku pauzu, ali ta pauza već bila ne duže od nedelju do 2 dana. Tako da morao sam uvijek imati nekoga, dosta je bilo naporno putovati non stop i to, tako da uvijek sam imao neku predstavu. Za odbran, jer ja kao prvi sad rekliš, ne znam, bila i neka ponuda neke gospođe plave krvi i to bračna ponuda. Čak da bi to odbranu. Pa da, mislim, ne znam sad. Ja sam imao tu sreću da sam se oženio s ženom koju najviše volim. Znači, ne bi mogu da se kaže da postoje nešto što ti je bilo, eto, ako to uopšte možeš tako se ponoviš? Nisam, da. Nedostižno, recimo, da ti kažeš, eto, na tom planu ja nisam ostvario neku svoju želju u tom trenutku. Ono kad znaš da ti je sve sad, to vrlo relativna stvar, baš reći sve, ali kad ti priušte dosta toga, nije ti interesantno. Pa zato baš pitam? Nije interesantno, ne. Koja nije bila, do gdje je bila? Pa ne. Znači nema to. Pa da. Ja sam rekao, ženu koju najviše volim, koju sam hteo da upoznam, s njom sam se oženio i to mi je najveća satisfakcija. A uvijek su bile devojke tu pored tenisa koje su gledale, koje su volele sport, tako da je to sasvim normalna stvar, mislim. Pomenuli smo malo snobizam. Da. Koliko snobizma ima u tenisu? Među samim sportistima misliš? Nema. Među sportistima nema? Da, kako da ne. Kaže, baš sam pričao to, rekao sam ti, vrlo interesantno to Jelić što je napisao, to je davno bilo, mislim, 88. godine, jedan tekst, apropo mene, Bobe Žunića kao beograđena dečka sa beogradskog asfalta, a cela priča potiče i do 81. godine kad sam još išao u školu i kad sam kao ovako atleta, profesor fizičkog me terao da se bavim nekim sportom, da li boksom, košarkom ili rukometom, jer sam stvarno bio nadaren za sport. Ja mu kažem, pa ne mogu, izvinjam se profesor, već se bavim. A čime se baviš? Pa kažem tenisom. A kaže on, a stolnim tenisom? Kažem, ne, nego velikim tenisom. Ja se izvinjam sa devojicima, on mi kaže, a ti ode u pedere. Ja se izvinjam da ti ovo što sad, ali tim rečima mi je rekao profesor, jer tenis je bio baš takav sport. I uvek kada sam dao čak intervju tih 80. godina početkom
kad sam bio amaterski prvak Evrope za seniore. Uvijek sam morao kažem, ja se bavim onim velikim tenisom, ne onim malim tenisom. I znati sami svi šta je tenis doživio, kako je ekspanzija doživio što se tiče popularnosti u Jugoslaviji. I onda vraćam se na projekt, jedan tekst koji je govorio da je bilo popularno ići beogradskim ulicama i nositi tenisku fotrolu. Ali međutim u fotroli nije bilo i rekete, nego su bile kobasice i sve ono ostalo. Tako da ima toga kod nas, ima, ali sve manje. Sve manje, tenis, sve više ima teniskih terena, sve više se ljudi i deca bave tenisom i mislim da je tenis jedan od, što ja mogu reći, jedan od, posle košarke i fudbala, sigurno jedan od najpopularnijih naših sportova u Jugoslaviji. Ali postoji recimo kod tebe varijanta neka pod B, da nisi teniser, šta bi bio u životu? Kako da ne? Teniser. Znači ne postoji? Ne. Ne, zato da ti kažem, zato što imao sam ja sam odrastao na teniskim terenima, pored mene bio stadion, fudbalski stadion OFK Beograd. Ja volim sport, volim i košarku i fudbal i uvijek sam igrao u školi, međutim atletiku isto, ali ne znam, interesantno je to bilo, ljubav prema loptici, reketu i onaj zvuk udarca lopte koji mi dan danas ostao tu, ono ujutru kad se probudim čuješ ono udarac lopte, da li je zid ili na terenu, tako da to je neka vrsta ko neke droge koje je ušlo u mene i koje nikad nije moglo izaći. Ja sam zato volao i tenis i možda suviše sam i emotivno ulazio i to je bilo poznato da sam ulazio emotivno u mečeve, baš zbog toga što sam volio taj sport, a nisam igrao iz nekog profita ili ne znam čega. Tako da i danas mi nedostaje ta igra. Ne neka finansijska satisfakcija, apsolutno. Nikad mi nije bilo važno. Iskreno. Kako to pozitivno je emotivno kako čovjek emotivno pristupa? Opet kažem, na jednoj strani dobiješ, na drugoj izgubiš. Pozitivno jeste, mislim da je to ono što kažem, ja sam igrao taj tenis, igrao sam srcem i što se kaže srcem i dušom, a ne nešto previše glavom, igrao sam glavom, apsolutno moraš, ali ono, srce je bilo tu i zato taj nijedan meč nisam izgubio na primjer u Beogradu. Svi koji su dolazili, veliki sportisti, i preko Davis Cupa i egzibicije sa Beckerom, ja sam ostao neporažen u svom gradu. To je ono što je nešto sam, i uvijek sam pravio velike rezultate baš kad sam igrao za Davis Cup. Mnogo više nego kad sam igrao pojedinačno za sebe. A što ti sad predstavlja onako najveće zadovoljstvo? Deca. I familija, apsolutno. Nima familija, za njih? Pa za decu nikad čovjek nema vremena, apsolutno, mislim, sad sedim, ja sam jutro se otišao, sad je 6 i nešto, a jutro sam otišao u 9 sati, zato mi to kažem, ja čekam baš da još kući da budeš sa decom, mislim i sa familijom, to je nešto što je pravo, istinski, ona prava ljubav. Mi svi se bavimo nekim različitim poslovima, da li ovakvim ili onakvim, sad nije ni važno da li si sportista, nisi sportista, ali opet kada otvoriš vrata svoje kuće, kad uđeš i kad ih zatvoriš, to je jedan krug gdje si sa svojim prijateljima ili sa familijom i to je neko najveće bogatstvo za mene. I kažem, jedan od prvih poslova koje sam uradio, to je bilo baš u prvenstvu Australije u Melbourneu 85. da sam dobio McEnroe. Sad, cijela ta priča počinje ovako da sam u to vrijeme sam ja trenirao sa Lendom, znači bio sam prijatelj s njim, a poznato je nešto što se rekao da su Lendu i McEnroe došli na taj zadnji turnir ko će završiti broj 1 na rang listi, jer su velike su ipak pare bile tu u igri, jer onaj ko završi broj 1 dobije od ugovora od sponzora, da ne pričamo sigurno jedno par milijuna dolara, 5-6 milijuna dolara, sigurno dobije više nego kao broj 2. I onda ja sam predložio Lendu jednu opkladu i kažem šta ću da dobijem ako dobijem McEnroe. A to je bilo pre meča.
kaže, šta hoćeš? Ja kažem, dobro, kupit ćeš mi jedan Mercedes, a tada je baš izašao jedan 2,3 16 ventila, jedan sportski Mercedes. Ja kažem, kupit ćeš mi taj Mercedes, ako ga dobijem, kažem, nema problema. Ja dobijem taj neki protiv Mekena i nađemo se mi u januaru na treningu i on kaže, ili u redu, kad hoće ti isporučim auto. Ja kažem, ne mora, daćeš mi jedno od tvojih, on ima inače vučjake. Kako sam napravio prvi posao, menjao sam Mercedes za vučjaka. Ali to je istina, sutra dan mi je poslao mi je, mi smo bili na Floridi, poslao mi je avionom svoje kuće i sve, koji dan danas je tu u Beogradu i zove Sajša. Tako, to je bio moj prvi posao, menjao sam Mercedes za ali više nisam, posle toga sad sam, jedino možemo obrnuti. A vidiš, ono što recimo pamti ljudi zbog toga te baš je vola, je što ti kasniš, ne znam, s kim stigne valjda protiv Francuza, nešto, ne znam, ja isprobaš Mercedes, je to tačno? Da. Tačno? Ma ne, mi smo uvek imali tu u Davis Cupu takvu jednu atmosferu koju smo gradili i Radmila Omenović i ja. Tako da bili smo kao stvarno jedna mala familija, ne velika nego mala i uvek smo, mislim, Radmila je bio malo nervozan što se tiče meča i svega ostalog. Ja sam uvijek pokušavao da ga malo, ne iznerviram, ali malo da ga zabrinem i ne stignem kao ili sačekam 5 minuta, stanem autom pred halu i onda ne uđem na 5 minuta i onda ga hvatam panika i sve ostalo. Tako da uvijek smo pravite neke, ali da, jeste, obožavam automobile. Inače sam pre jedno par godina imao pri Mercedesu, pri tom turniru bio na takmičenju gdje sam svoje prvo mjesto kao najbrži vozač i tako. Imao ja neke svoje rekorde. Da, recimo nas. Pa šta znam, ne znam, pošto volim da vozim, na primjer, jedno večer sam putao iz Rotterdama za Beograd, sam sutra morao hitno da idem za Ameriku i 1870 km sam tačno prešao za 12,5 sati. To je neki prosek od 160 i nešto na sat. Sa svim stanjima, sa granicama i sve ostalo. Ali ima nečega, recimo... A to je istina, da znate samo da je to istina. Imao sam svedoke na nešto. Koji su svedoke? Pa, moj brat je bio u Rotterdamu sa mnom, u 8 sati uveče sam krenuo, u pola 9 sam bio kući. Ja tamo ne ulazim, on okreći zove da vidi gdje se, dakle se javljam, kada sam se digao slušati, ništa nije, samo rekao ti nisi normalno.